जैसे कि बहुत सारी जगह रसूल मिला करे अरे बहुत सारी जगह रसूल मिला के अरे बोइलर एक एक गोई जगह नहीं है कारण ये सोहरा बकराते 23 तारीख को प्रोग्राम लो डोक करा और दुर्गा पूजा करे मत है कान गेले तार के चाना प्रोग्राम अरे होला के शर्मा जाड़ी खातिर होला ना प्रोग्राम स्टॉप था कान तलिया अरे कटी हटो जुदी आले को इन्या विशेष कर कथा रोड को जुदी हाथ रहते कान अरे उड़ा ने गिदरा मोड़ कर फोन इके जा और जुदी आले को सारे तलाते नापाय बुझे का सारा को जोताला को सहयोगिता और जहां को खातिर नोडल सटरा करा नुकु सत्तपुर मिनी मार्केट ऑल मेंबर कमिटी कड़ा पांच जितुम कड़ी जोता थाय को सहयोगिता और जहां मई बेटी जहां सरे 10 नंबर जर्सी कड़ा इंदई खुशी है केना ओरा रे चला को दिनिंग मितक दुलड़ाला आयमा सरे को आपे को मोबाइल रे तपा तकी जो करा उनी सरे रुचि के तकी मई बेटी दीपांजलि मांडी ते पे को समरे तिने का रेस के चला पे नसना जोता थाय को सहयोगिता है से ठीक है चलो सरे या सरे ले चलो मिठे दुलर रे दुल्हनिए घास वाले रे जंगल खालिए किने में बुलुलो ना दुजा तो नवा दोगे मेरे कंदूलर दोना बंगा नवा दोगे मेरे कंदूलर दोना बंगा इन्हें दुलड़ पड़ा मिठे दुलर रे दुल्हनिए घास वाले रे जंगल खालिए मिठे दुलर रे दुल्हनिए घास वाले रे जंगल खालिए किने में बुलुलो ना दुजा तो दोगे मेरे कंदूलर दोना बंगा दोगे मेरे कंदूलर दोना बंगा दोगे मेरे कंदूलर दोना बंगा
तो makin para kuna usul bela kire. Jakas solusi ka magic band orchestra padakon. Diba dari mantu tekan bela India. अच्छा है को साइकिल मोटरसाइकिल तो निकाल बना लेके ना कमिटी को उछल कर साइकिल को साइकिल स्टैंड बात अपन पे रास्ता जैसा अलमत थी भैया তো মাইবান আপনি একটু গিরিপুর में যাবেন সাইকেল মোটরসাইকেল যাহাই স্টেশনটা বাইরের মধ্যে হওয়ার কথা কমিটি को चला करना है झोतम साइकिल मोटरसाइकिल को आगे तक को और कमिटी को में तो करना आपने साइकिल स्टेशन चला पे 10 জন যতগুলো সাইকেল মেনা কথা হরদার রে ঝোতম এই যে পেপার ক্লাব ক্ষেত্রে ঠিক আছে আর আমাদের এই স্টেজের সাইডে স্টেজের বাদিকে যে মোটরসাইকেলগুলো আছে আপনারা স্ট্যান্ডে সব সাইকেল নিয়ে যান আর কমিটিদেরকে বলছি সাইকেল স্ট্যান্ডে চলে যাও মোটরসাইকেলগুলো ওখান থেকে সরাতে হবে পঙ্কজ বাবু আপনি একবার মাইক জিরো রুমে দেখা করুন দর্শক মন্ডলীদের শুরু থেকে বলে আসছি যে সমস্ত বাইকগুলো আমাদের মঞ্চের বাঁদিকে রয়েছে আমরা ভলেন্টিয়ার্স পাঠাচ্ছি বাইকগুলো আমরা হ্যান্ডেল লক ভেঙে সরিয়ে নিচ্ছি মঞ্চে রয়েছে দীপাঞ্জলি মুর্মু ওনার জন্য একবার জোর করে হাতে তালি সবাই থেকে মঞ্চে রয়েছে ইউটিউব সিঙ্গার দীপাঞ্জলি মান্ডি ওনার জন্য একবার সমস্ত দর্শক মন্ডলীদের কাছে এই মুহূর্তে মঞ্চে উপস্থিত ইউটিউব সিঙ্গার ওনার জন্য একবার প্লিজ সবার কাছে জোর করে হাতে তালি চাইবো तो बैटिंग में चढ़ी जाएगा नोड़ के सुंदर कमिटी এখানে সুন্দর কমিটি মূল মঞ্চে সুন্দর সাউন্ড সিস্টেম সবকিছু ঠিকঠাক আছে এটা যেহেতু কমিটি অনেক কষ্ট করে প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করেছে যে সমস্ত দাদা ভাইরা সাইকেল মোটরসাইকেল নিয়ে এসেছেন তাদের উদ্দেশ্যে একটু বারবার রিকোয়েস্ট অনুরোধ যেখানে সেখানে সাইকেল মোটরসাইকেল না রেখে সাইকেল স্ট্যান্ডে রাখুন যেহেতু আজকের অনুষ্ঠানে করে দেখার জন্য কোনো টাকা লাগছে না তাই তো ঠিক আছে রসুল মন মেলা করে ঢাকা সরসিকা ম্যাজিক ব্যান্ড অর্কেস্ট্রা সুপার ডুপার সেরে ঋষিকে দেখেন মই বেটি দীপাঞ্জলি মান্ডি চলো সেরে আর মাঝে মাঝে মিট বারে ঝুমুর को लेके না আছে হইও তো একদম আচ্ছা ঠিক আছে ঝুমুর হবে চিন্তা করো কারণ নেই চলো তো যে রস্তা বুঝে কেন আছে বানা হ্যাঁ বুঝে কেন আছে বানা अरे इन्हें ये दादा भाई तो कटी बोल रोड़ा दीपांजलि थला पर रोड़ा कारण अरे संगी दिसम सुसनी दिसम मानहा से पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से कोने है जगह ना कटी जोरदार कटी थया पर सोच भी रोड़ा तो कटी कता मन रोड़ा सजई गलो माटे सडमलंका आलना जत्रा सजई गलो माटे सडमलंका आलना जत्रा काई बाहन रे बिरिया कोयो गाता दे तेरी समया काई बाहन रे बिरिया कोयो गाता दे तेरी समया सजई गलो माटे सडमलंका
अरे वो चढ़े का सुनो सुल बला किरे भाई बेटे दीपेंजलि आड़ा को नार में बारे सिंगल सरे में देबो तो कथा को तो कोमा ये तो मैं जितना प्रोग्राम बांग करना बेसी कथा को तो बाबा सुल बला किरे भाई बेटे दीपांजलि बंदु चलो अच्छा चलो भाई बेटे दीपांजलि बार धारे के अच्छी रहते सामान से साइड से है सर चलो हाँ ससुलचे दो कारी किनी जाना मले हाँ ससुलचे दो कारी किनी जाना मले ओ कारी किनी हरा बुरुले ओ कारी किनी जाना मले ओ कारी किनी हरा बुरुले रसूल मन मला छोटा से जैसे का बैठक बन ऑफिस का बराबर मैं बेटी दीपांजलि में लग गया आता मैं बेटी नते तो कमिटी दाता को है ते नुको आता नुको से माঝে माঝे तिने का भाग्य बंद नुको को विचारता बना ठीक है আর মিটাঙ্গা ছড়া সেরেন বারিয়াগা জমুর সেরেন যত মেসা সানা কাতে গেন ওটা আড়ি রকম আচ্ছা ঠিক আছে বেটি নতে নুকু পত্র के साइज ना मूल मंच नुकु पत्र के नोडो सर सर का नुकु से धोए धोए से आ नुकु जे तुम जोरदार छोड़ तो है पता सज दे चलो ना तो तेरे को ना तो ना क्यों है चलो बापू apa tegelir bapu apa tegelir piya tang gidre moja bang bapu apa tegelir bapu apa tegelir piya tang gidre moja bang अच्छा
तो बड़ी बहुत छोटे जगह से सुल मिला फिरे
ঢাকা সুরসি কবাডি বন পাঠাকন দীপাঞ্জের মাঠে থেকে সেরে মেলা ঘিরাইতে না সুলবন মেলা দিতে ada mungkin saya kalau dari nasional rasa ujian kan sana pun jodoh saya pada soal dubita তবে কথা কথা আমার কমা সেরে থেকে বড় যেহেতু মেন জিতে প্রোগ্রাম তো বাদ করা আর নতুন করে যাই কো খাতে নলে সরকার থেকে কমিটি দাতা কো বুকু রিকোয়েস্ট করা শহরে সেরে তাই তো ঠিক আছে শহরে সেরে হিওয়া মই বেশি দীপাঞ্জলি আরাম কর তারপর সিঙ্গেল ডুয়েট কাতে কে এনাউন্সে তো লইয়ে তো 10 নম্বর সরে হইবা আচ্ছা 10 নম্বর হইবা ঠিক আছে ওনা খাतिर के नंबर बने गो कते जहां सरन रगड़ा ना मोबाइल तकेरो करा 10 नंबर जाती गोरा थोड़ा के चला कते दिनिंग मिता दूर रहलन তাই তো যেটা হইবা কথা এম কাটিয়া শুধু নাছরা যেহেতু মেন জিতে প্রোগ্রাম বাংলা কথা কথা বল কমা সেরাই মুচের গাড়ি জোরদার দীপাঞ্জলি জিতে থায়ো ঠিক আছে এনে গাতে কোড়া বল খেল গাতে কোড়া কো সুন্দর পরিবেশ সুন্দর অনুষ্ঠান চলো রাত আর বিটাং সৌরাতে রহিও তারপর 10 একদম আপনার লাগি নোয়া আছে পুরো একদম 10 নম্বর যাত্রী করা হইব চলো আর না তো যাই কমিটি দাতা করে রিকোয়েস্ট করা সরা সরা চলো সরাই চাঁদা বলাইনা তুমি সিরে তেলা সরাই চাঁদা বলাইনা তুমি সিরে তেলা কড়া কড়া তো হালালাই সিরে তেলা কড়া কড়া তো হালালাই সরাই চাঁদা বলাইনা তুমি সিরে তেলা সরাই চাঁদা বলাইনা তুমি সিরে তেলা কোড়া কোড়া তো হাল চিড়াইবে সিরে তেলা কোড়া কোড়া তো হাল চিড়াইবে तो बड़ी मस्त ना उसूल बना के আচ্ছা সে 10 নম্বর হইবা আপনাদের সেই ফুটবল খেলার করা কেন দিয়েছে হ্যাঁ কেনাতে কেনাতে সে ভাঙা আচ্ছা তুমি কাল ফুটবল খেলার করা কোন সেটা কেন আমার থেকে টিকি তুলতে হবে অন্তরে যে পারে ফুটবল খেল করা আচ্ছা ঠিক আছে তিনে গান বল খেল গাতে কোড়া তো মেহনত দে ন করে নেছে আমারে তোলা দেবরা
আর গুরুগঞ্জ তাতে হাওর আচ্ছা নয় করে কম বেশি মাঝে সাঝে বল খেল হয়ে গয়া আর বাকলসা নয় করে আছে আর ওনা খাতির আপে বাখরাতে ময়ূরী দীপাঞ্জলি আড়াঙ্কন 10 নম্বর জার্সি গোড়ায় দিন খুশি হয়ে তাই তো করে নয় সরেন খগতিতে করে জোর জোর ভাই আপনাদের সহযোগী জোর জোর ঠিক আছে মত চাটি জায়গা সুন্দর পরিবেশ সুন্দর অনুষ্ঠান চলো চলেন একদম फुटबॉल तोड़ा नाकों से तेरा कंधा ओ कोई तो कारी ने अभी से लड़का हीरो का दिल तोड़ा अभी इसकी पाई 10 नंबर जर्सी तोड़ा इन्हीं खुशी आए हीरो का दिल तोड़ा अभी इसकी पाई 10 नंबर जर्सी तोड़ा इन्हीं खुशी आए अच्छा नहीं है जो क्या सब है कोया में से एना दे रोड फुटबॉल तोड़ा ना तो से तेरा कर दो कोया में से एना दे रोड फुटबॉल तोड़ा ना तो से तेरा कर दो ओ कोई तो करे अभी से लड़का हीरो का दिल तोड़ा अभी स्किल बाय 10 नंबर जर्सी तोड़ा हीरो का दिल तोड़ा अभी स्किल बाय 10 नंबर जर्सी तोड़ा
স্কিল পাই 10 নম্বর যাত্রী করা কাটিং করা স্কিল পাই 10 নম্বর যাত্রী করা तो बैठी हुआ चढ़ी जगह से रसूल बन गए छोटा सिरसी के बेटी बेटा होते हैं पाड़ा कौन और तक और दोस्ते मंडी की मंडी जाना को 10 नंबर जैसी बड़े दिन खुशी है तो जाए बॉल करो गत्ते बड़ा को आखिर करा नाचने अपने रास्ते गुजर का दूर तक मैं को तो सही सुविधा अभी तो जाए दो जना या ढाका सिरसी का मेरी बेटा ऑर्केस्ट्रा पाड़ा दी सुपर नंबर सरे का गुड़ी बाबू देवराज जी आज जाए को बातें नोडले सवाल चढ़ा करा যার জন্য মূল মঞ্চ এই 50 বছরতম সত্যপুর মিনি মার্কেট শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী শ্যামা পূজা উপলক্ষে পরিচালনায় সত্যপুর শ্রমিক সংঘ মিনি মার্কেট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি এবং সত্যপুর গ্রামবাসী বৃন্দ এদের জন্য আজকে মূল মঞ্চ পেয়েছি এদের জন্য সবার কাছ থেকে চেয়ে একটু ছোট্ট করে হাতের তালি এই শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী শ্যামা